Pero parts, karon kay Sabado man half day. Mag barbecue mi karon parts atong tanaw ning barbecue sa Barko parts. Maayo og Timperon parts maong mag-barbecue. Paingon mi parts og Germany. Shout out kang Chef Cook Flores from Lubao, Pampanga, number 1. Shout out kang Buson Romel Arbolida from Batangas. Lian Batangas. Oy mga Batangkin nyo dito. Oh. Salamat. Mga kauban ako parts. Taga karamihan ito, taga Luzon. Ito mga taga Davao. Ito. Taga Negros yan, mga Aklan. Taga Bohol. Di taga Bohol, di masiro ang bola ni Barts. Shoutout sa mga Bohol. Shout out sa atong viewers from Cagayan Valley kang Marlo Garma. Shout out kang Alfreda Lido watching from Davao de Oro. Nathaniel Anino watching from Dawis Bohol. Ito taga Cagayan Valley parts. Shout out dyan sa taga Cagayan Valley. Og sa tanan ko mga viewers, daghang salamat.